जय जगन्नाथ पिला माने आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी इंग्लिश बुक जहाँ ना हूँ जैस्मिन तार फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर। तो टोटल तुम 8th क्लास रो इंग्लिश बुक रे 5टा यूनिट अच्छी और 5टा यूनिट रो फर्स्ट यूनिट अच्छी आम 3टा चैप्टर, सेकेंड यूनिट रे 4टा चैप्टर, थर्ड यूनिट रे 3टा चैप्टर, फोर्थ यूनिट रे 3टा चैप्टर और फिफ्थ यूनिट रे अच्छी आमर 5टा चैप्टर। तो आज आम देखा फर्स्ट यूनिट रो ना हूँ विट एंड विजडम और तार फर्स्ट चैप्टर रो ना हूँ द विट दैट वोन हार्ट्स। जीवा आम चैप्टर को। तो यूनिट 1 रो फर्स्ट चैप्टर होची विट एंड विजडम। तो जेहेतु इंग्लिश आम समस्ते तार अर्थ जेते सब वर्ड अच्छे तार मीनिंग गुड़ाक देखि देखिकी पढ़ा। तो विट रो अर्थ होची चतुरता, विट रो अर्थ होची चतुरता, विजडम रो अर्थ होची ज्ञान बा नॉलेज। द विट दैट वॉन हार्ट्स एमती एक चतुरता जहाँकि समस्त हृदय को जानी पारिथिला। प्रथमे किछि प्री रीडिंग एक्टिविटी अछि। रीड द शॉर्ट स्टोरी गिवन बिलो। गोटे छोटे स्टोरी दिया जाइए। स्टोरी सुनबा समस्त को पसंद। सो लेट अस रीड। Once Shiva and Parvati held a competition between their sons Ganesh and Kartika. आम जानते आमर देवता अच्छा महादेव शिव एवं पार्वती दुईटी पुआ अच्छा गणेश और कार्तिक से भितर दिने कंपटीशन है। दे वर गिवन द चैलेंज टू मूव अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स। से कौन चैलेंज दिगला ना पूरा पृथ्वी चारिपटे पूरा वर्ल्ड चारिपटे तुम्हें 3 राउंड बुलिक आसो। द वन हु विन्स वुड रिसीव द फ्रूट ऑफ विजडम। जे जितब से ज्ञान फल मिल। कार्तिक विथ हिज पिकॉक माउंट। एठारे माउंट रो अर्थ होची वाहन। माउंट रो अर्थ होची वाहन। आम समस्त जानछन कार्तिक वाहन होची मयूर और गणेश होची मूषा। क्विकली सेट ऑफ। क्विकली माने शीघ्र, सेट ऑफ माने यात्रा रे बाहरी गले, यात्रा रे बाहरी गले। केउ यात्रा रे? वर्ल्ड को बुलिबारे। गणेश ऑन हिज माउस रियलाइज्ड ही कुड नॉट कम्पीट विथ कार्तिकेय स्पीड। गणेश वाहन होची मूषा। कार्तिक जो स्पीड रे जिबे मयूर ऊपर बसी गणेश तो सेतिक स्पीड रे जाई परिबेनी। इनस्टेड ही मूव्ड अराउंड हिज पेरेंट्स। इनस्टेड माने होची बदल रे, ता बदल रे से कोन कले से तांकर पेरेंट्स शिव और पार्वती को दुनिया बोली माने नेले आ तांको चारिपटे 3 राउंड से बोली नेले। ही टुक फॉर देम एज हिज एंटायर वर्ल्ड। एंटायर मान अर्थ होची संपूर्ण। सीए तांको बापा मां को संपूर्ण दुनिया बोली भाबिकी चारिपटे 3टा राउंड से बुली गले। प्लेस्ड विथ हिज डिवोशन एंड विजडम शिव एंड पार्वती गेव हिम द डिवाइन फ्रूट। अच्छा ये प्लेस्ड रो अर्थ होची खुशी ही जिबा। डिवोशन रो अर्थ होची भक्ति। तांकर भक्ति एवं ज्ञान देखिकी शिवम पार्वती अत्यधिक खुशी हो गले आ तांको से दिव्य फ्रूट टी खाइबा पई देइतले। डिवाइन रो अर्थ होची दिव्य। नाउ डिस्कस reasons why Ganesh was given the fruit of wisdom. एबे हम डिस्कशन करिबा जे गणेश को कोन पई फ्रूट ऑफ विजडम मिलला। काहे ना गणेश हमको जे कोनसी गोटे चैलेंज दिया जाय पारे किंतु से चैलेंज को पूरा करिबा पई किछि स्मार्ट वे थाए। से स्मार्ट वे टा को आपणैथिले के गणेश। सेथि पई खुशी हे कि से माने ताको से विजडम ऑफ फ्रूट देइथिले। Work in pairs and answer the riddles that given below. Share your answers with your classmates and teacher. अच्छा रिडल सहित आम समस्त बहुत परिचित। ओडिया रे बहुत सारा रिडल अच्छी। ढगढमाळे जेमिति कि हमर लह लहका पत्तर बंका ता फल दिए मुठिए टंका। तो तार आंसर होची धान। तो एठी मध्ये किछि हमको रिडल देइछि पढ़िबा एवं सॉल्व करिबा। बहुत फन फन एक्टिविटी गुडाक सब देइछि, मजालिया एक्टिविटी गुडाक। तो प्रथम देखिए आई कैन बी ए फ्रेंड और फो। फोर अर्थ होची शत्रु। फोर अर्थ होची शत्रु। मु तमरो शत्रु बा मित्र हेइ पारे डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। का ऊपर एटा डिपेंड करछि ना तमे मते किपरि व्यवहार करछ। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन। जॉय रो अर्थ होची आनंद एवं पेन रो अर्थ होची जंत्रणा बा कष्ट। फाटा माय एमिति को जिंसडा अछि से जिंसडा ऊपर डिपेंड करे जे तमे जणो को सांग बनै परिबो बा शत्रु बनै परिबो। अच्छा सेटा तमरो व्यवहार बा कथा नहै कि? हां शब्द। तो यहाँ कौन हम वर्ड। तुम जदि भल शब्द कहल मार्जित शब्दर व्यवहार कल ताहले तमे शत्रु को मध्य मित्र बनै परिबो। किंतु जदि तुमरो कथा अति रूढ़ हैला, कहिबार शैली खराब हैला ताहले तुम शत्रु मित्र को मध्य शत्रु बनै देबो। तो उत्तर हैला हमर वर्ड्स। कोन हैला वर्ड्स शब्दावली। सेकंड होची द मोर ऑफ मी यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड। तमे मते जेतिकी आगु को नोचो ठीक सेतिकी मते पछो को छाडुचो। सेटा कोन?
ତମେ ଆଗକୁ ଯେତିକି ଯାଉଛ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଅଛ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ସ। କଣ? ଷ୍ଟେପ୍ସ, ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ସେତିକି ପାଦ ଆମେ ପଛରେ ଛାଡି ଛାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଥର୍ଡ ହଉଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍ଡ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଟଚ୍ଡ। ମତେ ତମେ ମାପି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ତମେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ, ମତେ ତମେ ବିତେଇ ପାରିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସେଭ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ଆର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଟାଇମ୍। ତ ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା, ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବାନି? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆର ଟାଇମ୍। ସମୟ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା। 1 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, 4 ମିନିଟ୍, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ମାପି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ, ଆମେ ସମୟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ଭଲ ୱେରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ୱେରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟକୁ କେବେ ବି ବାନ୍ଧିକି ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ଟାଇମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୟୁ ସି ମି ଇନ୍ ଦ ୱାଟର। ତମେ ମତେ ୱାଟରରେ ଦେଖୁଛ, ପାଣିରେ ଦେଖୁଛ, ବଟ୍ ଆଇ ନେଭର ଗେଟ୍ ୱେଟ୍। ମୁଁ କେବେ ବି ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ, ଭିଜେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଛାୟାଟା, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା। କଣ ସେଟା? ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଆମେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖୁ ସେଇଟା ତ ପାଣିରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଜେ କି ନା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଡଲକୁ ନେଇକି। ପଢିବାଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପଢା ପଢା ଏମିତି ଟେନସନ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ପଢା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ, ଆଉ କେମିତି ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା ତ ଗଲା ରିଡଲ। ତମମାନେ ଦେଇଛି we will find the answers of these riddles on page number 16। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏତେ ସାରା ତ ରିଡଲ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଡଲ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି, ତମମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବ। ରିଡଲଟି ହଉଛି what has a head and tail, sorry, head and tail but no body। ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷଟା ତାର ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତାର ବଡି ନାହିଁ? ତ ତମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏ ରିଡଲଟାକୁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ଯିବା ଆମେ ଦେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ପେୟାର୍ସ। ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବା ଟିଚରଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଏଟାକୁ ପେୟାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି why are qualities like humor and wit important in a person? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ମଜା କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ସେ କାପାସିଟି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇକି। ତ ତମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବା। ତ ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିଦେବ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁମର ଆଣ୍ଡ ୱିଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିକଜ they are essential ways that create connection। ଏଗୁଡାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଉପାୟ ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ? makes us feel trustworthy। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା। and capable of overcome any kind of situation। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉନା କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା। କେମିତି? ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ। ঠিক ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି why do you think kings and queens prefer to have a witty people among their courtiers? courtiers ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରବାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦରବାରୀ। ଯେ ରାଜାରାଣୀ ମାନେ ସେଠାରେ ଦରବାରରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତ ଆମେ ସିରିୟସନେସର ସହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି। ମାହୋଲ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ଦରବାରରେ ରହିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ନା ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଉପାୟରେ। ତ ଲେଖିବା କାରଣଟା ହେଉଛି ତ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଇନ୍ସ। ଏଇଠୁ ଆନ୍ସରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଇନ୍ସ ପ୍ରେଫର ଟୁ ହାଭ୍ ୱିଟି ପିପୁଲ ଏମଙ୍ଗ ଦେयर କୋର୍ଟାୟର୍ସ ବିକଜ, ଏଇଠୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବିକଜ ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ intellectual entertainment।
इंटेलेक्चुअल माने कौन ज्ञान एकदम इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट which could solve stressful situations through humor by providing solutions से विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान दे पारती केमिति ना जेते स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो ना कहीं से माने समस्यार समाधान दे पारिबे। थर्ड क्वेश्चन होची इफ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। बेले बेले कौन हुए तुमको जब सुजोग मिले एमती किसी लोक अच्छा से भितर किसी गोटे डिसएग्रीमेंट बा मन मुटाव हो जाए कौन गोटे कथा नहीं झगड़ा होती से केस जब तुमको कह इंटरफियर कर तुम केमी सल्व कर सब चेष्टा कर ना पक्षपात करनी आ सपोर्ट नबनी ता सपोर्ट नबनी प्रथम फास्ट देखिए मैटर कौन है केयरफुली शुणवे गोटे अनबायस्ड सल्यूशन देव एमती गोटे सल्यूशन जोटा कि प्रोब्लेम रो तो सॉल्यूशन थिबो ता छडा सेमानक जो परस्पर विरोध थिबे सेमाने सब कोन हिजबे पुणी हस खुशी रे मिसि जिवे। तो आंसर लिखबा जदि सेमिति सिचुएशन पड़े तम आंसर टा मु लिखि दउ जेठी आई वुड बी ए न्यूट्रल मीडिएटर। न्यूट्रल रो अर्थ कार सपोर्ट नै पानी न्यूट्रल मीडिएटर बाय लिसनिंग केमिति सुनिबो केयरफुली टू बोथ ऑफ देम सेमानंकु भलो भाबे सुनिबो उभयंकर कथा कार जनकर नु एमिति न होचे जण तमर बेस्ट फ्रेंड सेथमे ता कथा सुनिबो बोथ ऑफ देम एंड would identify their issue आइडेंटिफाई देयर इश्यू अर्थ होची सेमानकर समस्या को चिन्हट करिवो इश्यू टू गेट ए सॉल्यूशन समाधान गोटे उपाय बाहर करिवो। थर्ड क्वेश्चन देछि हाव यू एवर बीन ए सिचुएशन वेयर ए स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू ए बिग प्रॉब्लम। अच्छा बेले बेले एमिति हुए किछि गोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग माने मिसकम्युनिकेशन ता कथा को आम ठीक से शुणी ना शुणिले भी बुझीबानी आपर कौन तापर राग रखी पूरा एक्शन नेबा एमिति जदि किछि सिचुएशन हेछि कि जदि हेछि सेडा गोटे बड़ प्रॉब्लम भी हेइ पारे। सो हाउ वाज इट रिजॉल्व्ड एमिति किछि सिचुएशन हेछि कि तमनको सिचुएशन डेफिनेटली हेइथिबो बट मो लाइफ रे हेइथिला कोन ना क्लास रे एमिति गोटे छोटिया कथा को नेकी ती जण झगड़ा लागिथिले प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन हलानी फाइनली हमर जण टीचर आसी इंटरफेयर करले मैटरटा सॉल्व हे गेला। तो हम आंसर लिखिबा जदि तमर किछि हेछि सिचुएशन ताहले तमे भी शेयर करि परिबो लिखि परिबो यस मिसकम्युनिकेशन in our class led to a big quarrel गोटे छोटिया मिसअंडरस्टैंडिंग टे गोटे बड़ झगड़ार रूप नहीं क्वारेल रो अर्थ होची झगड़ा। तो केमिति सॉल्व होइथिला हम टीचर आस्थिले सो इट वाज रिजॉल्व्ड वन वर्ड सब हमें सिखिबा इट वाज रिजॉल्व्ड बाय आवर टीचर after she looked into the matter closely से क्लोजली असले कि मैटर टाको सॉल्व करले क्लोजली असले माने कोन एकदम गभीरतार सहित मैटर टाको बुझिले आ सेटा को सॉल्व करथिले। तो अतिक थिला क्वेश्चन रो आंसर
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଟେକ୍ସଟକୁ। ଟେକ୍ସଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମର ଚାପ୍ଟରରେ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଯିବା। ତ ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇ ଟେକ୍ସଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲେଖିନେବା। ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ 8 ହେଲଣି, ତ ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ଜାଣିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଜାଣିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ୱାର୍ଡ଼ ପାୱାର ଭୋକାବୁଲାରୀ ସବୁ ବଢ଼ିବ। ତମମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଦେଇଛି ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ରିନାଉଣ୍ଡ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏମ୍ପାୟାର। ଏମ୍ପାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏମ୍ପାୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରିନାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ। ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋରି, ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। କଲଚରାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ। ତ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ତାର କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଏମଙ୍ଗ ଇଟ୍ସ ମେନି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍। ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ଆମର କିଛି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମସ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏମଙ୍ଗ ଇଟ୍ସ ମେନି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ରୁଲର୍ସ, କିଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟା who ruled from 1509 to 1529 CE। CE ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମନ ଏରା। stood out as a wise and powerful monarch। monarch ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା। monarch ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜା। ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରରେ ବହୁତ ସାରା ରାଜା ଥିଲେ ବା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ପାୱାରଫୁଲ ଶାସକ। ହିଜ୍ ରେନ୍ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ରେଫର୍ଡ ଟୁ ଏଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର। ରେନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମୟ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଉଥିଲା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ଅଫ୍ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆର୍ଟ, ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫ୍ଲୋରିସ୍ଡ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁକଳା। ବାସ୍ତୁକଳା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା, ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା, ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତୁକଳା। ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁକଳା ଏସବୁ ଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋରିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଫ୍ଲୋରିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଠି ଯେହେତୁ ଇଡି ଲାଗିଛି ତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ୟାଟ୍ରନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତାଙ୍କେ କୋଉଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାକୁ। ତ ପ୍ୟାଟ୍ରନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପୋର୍ଟର, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ସିଏ ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏନ୍ ଏମିନେଣ୍ଟ ୱାରିୟର। ଏମିନେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏମିନେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ। ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମହାନ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୋଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କବି। ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପୋଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ହିଜ୍ ୱାର୍କ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଦ ଏପିକ୍, ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟତା। ଏପିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ। ଏପିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ। କବିତା ଆକାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟତା। ଏଣ୍ଡ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡ୍ରାମା। ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ବେଶୀ ଥିଲା, ତ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବା ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜାମ୍ବବତୀ ପରିଣୟ। ଆର୍ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଟୁଡେ। ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେଇଜ୍ଡ। ପ୍ରେଇଜ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସିତ। ସେ ଯାହା ବି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦରବାରର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଦରବାରୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ's court was home to 8 celebrated poets। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ କୋର୍ଟ ମାନେ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ କବି ରହୁଥିଲେ। କଲେକ୍ଟିଭଲି ମାନେ ସାମୂହିକ। କଲେକ୍ଟିଭଲିର ଅର୍ଥ ସାମୂହିକ ଭାବରେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ 8 ଜଣ କବିଙ୍କୁ। ଦିସ୍ ପୋଏଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଅଲସାଣୀ ପେଦାନା ଏଣ୍ଡ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ। ପୋଏଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି କବି। ପୋଏଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି କବି, ପୋଏମ୍ ମାନେ ହେଉଛି କବିତା। ସେ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଲସାଣୀ
Vedana and Tenali Rama. ଏ ଦି ଜଣ ଥିଲେ enriched the literary tradition with their masterpiece. Masterpiece ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନ କୃତି। ମହାନ କୃତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର। ତାପରେ enriched ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ଲେଖିନେବା। enriched ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା ବା ହୋଇଥିଲା। In particular was known for his quick and wit humor. ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା କଣ ନା ସେ ବହୁତ ମଜାକିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସତେ ଯେମିତି କି ତାଙ୍କ ଜିଭ ଅଗରେ ଥିଲା। ସେ ପୁଣି କେମିତି ବହୁତ ଫନି ୱେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ। Earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. Advisor ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଦେଷ୍ଟା, a person who gives advices. ଯେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଏ ଉପଦେଶ ଦିଏ ସେ ହେଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଭଲ ପୋଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲ କଣ ବନଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଇଜ ଅ ୱିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମର, ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗଟା। ହିଜ୍ କ୍ଲେଭର ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଟୁ ସିମିଂଲି insurmountable. Insurmountable ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମାଧ୍ୟ, undefeatable ବା ଅସମାଧେୟ। So his clever solutions to seemingly ମାନେ କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା insurmountable problems made him a beloved figure in the empire history. ତାଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ସମାଧାନ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ସେ ସେଗୁଡାକର ଚୁଟକିରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। Even the wisest rulers face moments of disharmony. Disharmony ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମାନତା, disharmony ର ହେଉଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। And at one such time ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି at one such time the king had a quarrel with his queen ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ। ରାଜାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କର ୱାଇଫଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୱାରେଲ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝଗଡା। ଓଭର ଏ ସିମିଂଲି ଟ୍ରିଭିଆଲ ମ୍ୟାଟର। ଟ୍ରିଭିଆଲ ର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। କଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଏମିତି କିଛି ବଡ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଭିଆଲ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ଫର ୱିକ୍ସ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅଟର ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଟୁ ହର ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହତାଶା। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହତାଶା। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇକି ଆଉ କଥା ହେଲେନି, ଆଉ ସେ ହତାଶ ହେଇକିରି କଣ କଲେ ଷ୍ଟପଡ ଭିଜିଟିଂ ହର ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ସେ ଟୋଟାଲ ରାଣୀଙ୍କ ମହଲକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। His absence cast a shadow over the place and once cheerful corridor seemed quiet and forlorn. Forlorn ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି lonely ବା ଏକୁଟିଆ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ଥିଲେ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେ କରିଡର ଗୁଡାକ, ସେ ରାଜଦରବାର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଏକଦମ ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନ୍ଦା ହେଇଗଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଦେଇ ଆଉ ଗଲେନି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ ହେଲା। ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ who upset and tried her best to resolve the issue. Resolve ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଧାନ କରିବା, ଇସ୍ୟୁ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଯେ ଯେମିତି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବ, ବଟ୍ ସେ ଫେଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହେଲେନି। with no other alternatives. ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ଜାଣିବ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସେ decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently. Patiently ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। As the queen recounted the incident in detail. Recounted ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଟଣାବଳୀ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ରାଣୀ ତିରୁମାଲାମ୍ବଲ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ଲୋଡ଼ିଲେ, ତେନାଲି ରାମାଙ୍କର। କାହିଁକିନା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ସେ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଘଟଣାବଳୀ କଣ ଆମେ ବି ଦେଖିନେବା। ଘଟଣାବଳୀ ହେଉଛି ଦ କିଙ୍ଗ ରୋଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍। ସି ବିଗାନ୍, ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ରାଜା ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ହର ଭଏସ୍ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ। ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ମାନେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଭଏସଟା ଥରୁଥିଲା।
पूरा इमोशनाल ही जाइथिले से। इट वाज फिल्ड विथ वॉग एक्सप्रेशंस। वॉग रो अर्थ होछि अनक्लियर। वॉग रो अर्थ होछि अनक्लियर बा अस्पष्ट। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁ ତ ସେ କହିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଭଗ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ସେ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ପୋଏମ୍ଟା ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ପୋଏମ୍ରେ ସନ୍, ମୁନ୍, ଷ୍ଟାର, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍କାଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲା, ଅର୍ଥହୀନ କବିତା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। କୋଉଟା ରାଜା ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିଲେ। When he tried reciting it to his minister, ଏଇଠି reciting ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପୋଏମଟାକୁ ଆମେ ପଢୁନା, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁ। ଇଟ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଥିବା ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ପୋଏମଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ଦେ ଅଲ୍ ଆଭଏଡେଡ ହିମ୍, ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଭଏଡ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ କହୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବା ବା ଆଭଏଡ କରିବା। ମେକିଂ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରିକି ସେ ପୋଏମ୍ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବାହାନା କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ଇଭିନିଂ ହ୍ୱେନ୍ ହି କେମ୍ ଟୁ ମି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ରାଜା ଆସିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିକିଂ ଆନ୍ ଅଡିଏନ୍ସ, ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଏ ତ ଶୁଣିଲେନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାଣୀ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ହେଇକି କବିତାଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହି ବିଗାନ୍ ରିସାଇଟିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ମି, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଖରେ କବିତାଟା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ଏକ୍ସହଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଏ ଟାଇରିଂ ଡେ। ଏକ୍ସହଷ୍ଟେଡ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ବା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ଗୋଟେ ଥକା ଦିନ ଥିଲା ସେ ପୁରା। ଆଉ ୟନ୍, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହାଇ ମାରିଥିଲେ। ୟନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଇ ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଦ ବହୁତ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ତ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ ଲାଗିଲା ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହାଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ହାଇ ଆସିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ। ଛାଡ଼, ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଆମେ ଆସିବା ଇଂଲିଶ ଆଡ଼କୁ। ନଟ୍ ୱାନ୍ସ ବଟ୍ ସେଭରାଲ ଟାଇମ୍ସ, ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ରାଣୀ ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରିଲେ। ଦ କିଙ୍ଗ ଥଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ହିଜ୍ ପୋଏମ୍। ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା। ହେଲେ ରାଜା କ'ଣ ଭାବିଲେ, ଯଦି ରାଣୀ ଏତେ ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଏମ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ କଥା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ହି ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମଡ ଅଫ୍। ଷ୍ଟର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପଳେଇଯିବା। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯିବା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଗିକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗୁ କେମିତି ଯାଉ ଦମ ଦମ ହେଇକି ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ପଳାଉ, ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଳେଇଥିଲେ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟୁ ହିମ୍, ଆଉ ସେତେବେଳଠାରୁ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ନୋନ୍ ଦିସ୍ ଉଡ୍ ହାପେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଚୋଜେନ୍ ଆନାଦର ଡେ। ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଫିକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି ପୋଏମ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍ ରାମା, ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ରାଣୀ ଏଇଠି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମା, କେବଳ ତମେ ହିଁ ହଉଛ ଜଣେ ଯିଏକି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମନେଇ ପାରିବ। ତ ରାମା ନଡେଡ୍ ଥଟ୍ଫୁଲି, ତ ରାମା କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନାଡ଼ିଲେ। ହଁ କଲେ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ୟୋର ହାଇନେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ୟୋର ହାଇନେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜା ବା ରାଜକୀୟ ଲୋକ ବା ରାଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ୟୋର ହାଇନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ନିଡେଡ୍ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମେ ନିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍। ଦ କ୍ୱିନ୍ who had placed her last hope in Rama agreed and thanked him profusely. Profuselyର ଅର୍ଥ ହେଉଛି in large amounts ବା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ରାମା ତାକୁ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ରାଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବି, ସେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବଷ୍ଟଲିଂ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ବଷ୍ଟଲିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ବିଜି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର କୋର୍ଟଟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଥିଲା। ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଥିଲେ, ସ୍କଲାର୍ସ ଥିଲେ, କୋର୍ଟାର ଦରବାରୀ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଗଣ ଥିଲେ। ପୁରା କୋର୍ଟ ରୁମଟା ଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ରେସ୍ ଅଫ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଦ ଓପେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଓପେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇକିରି ଏକଦମ ପଡୁଥିଲା ସବୁଆଡେ। ଇଲୁମିନେଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚମକେଇ ଦଉଥିଲା। ଇଲୁମିନେଟିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା ବା ଚମକେଇ ଦଉଥିଲା। ଆଲୋକିତ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ସେ ଦରବାରଟା ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦ ଫ୍ଲୋର ଆଡର୍ନଡ ୱିଥ୍
एक्सक्विजिट रॉक्स अर्थ होची विभिन्न प्रकार प्राचुर्य परिपूर्ण जो राजांकर गालीचा पड़िथिला जीवा पई मखमलर अति सुंदर देखा जाउथिला डेस्पाइट द लाइवली चार्टर एते सब लोक कथाबार्ता होउथिले माहौल पूरा एमती थिला तथापि भी ए टेंशन हंग इन द एयर वायुमंडल रे किछि गोटे टेंशन थिला परि लागुथिला द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन रो अर्थ होची सिंहासन राजा जोठी बसंती राजांकर सिंहासन तो प्लास्टिक काठर हेई नथिबो सेटा निहाती ऑर्नेट अलंकृत विभिन्न अलंकार रे सजै हेतिबो तो ताको आमे कोन कहबा अलंकृत से अलंकृत सिंहासन रे से बसिथिले हिज एक्सप्रेशन स्टर्न रो अर्थ होची से जमा हल्का हबो नथिले से पूरा गंभीर थिले कौनसी गोटे मैटर को लेकिन गंभीर चिंताशील थे हिज शार्प आइज स्कैनिंग द रूम तांकर से तीक्ष्ण नजरटा पूरा रूम को जेमिति कि किछि गोटे तन्न तन्न करके खोजुथला इट वाज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल ग्नॉड एट हिम तो एटा गोटे प्रूफ थिला से जो अनरिजॉल्व ना से जो झगड़ाटा समाधान हेइनी आ से झगड़ाटा ही तांको कोन करथला व्यस्त विब्रत करूथला व्यस्त विब्रत करि दउथला ठीक अछि एटा तो थिला से दिन घटना जो दिन राजा सिंहासन उपर बसथिले तांकर दरबार रे एवं से केमिति थिले एकदम व्यस्त विब्रत हेकि थिले को घटना को नेकी झगड़ा घटना को नेकी जोडा कि तांको बेसी आघात मध्य दउथला द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इंप्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर पैडी रो अर्थ होची पिला माने धान पैडी रो अर्थ होची धान कल्टिवेशन रो अर्थ होची चाष कोन थिला ना से दिन थिला कोर्ट डिस्कशन रो पॉइंट थिला इंप्रूविंग पैडी कल्टिवेशन धान चाष को किपरि आमे आउटिके इंप्रूव करि परिबा उन्नतमूलक भाबे करि परिबा इन द एम्पायर साम्राज्य रे धान चाष को आउटिके आगो को नेबा विभिन्न उपाय वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज हेले आमे जतबेले कोनोसी गोटे कथाटे प्रेजेंट करू से समय आमे समस्तंकर मतामत नु आ जो मतामतरा ठीक लागिला आमे ताकू धरिके आगो पढू तो सेमिति मिनिस्टर माने मध्ये तांकर गोटे गोटे आइडिया को रिप्रेजेंट करूथिले सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग इरिगेशन नेटवर्क इरिगेशन रो अर्थ होची जलसेचन इरिगेशन रो अर्थ होची जलसेचन आमे जानि चंदी धान होची एमिति फसल जा पई जल प्रचुर परिमाण आवश्यक तो से कहले जदि आम जल सेचन नेटवर्क टाक आउ टिके बढ़ेदेबा एक्सपांडिंग अर्थ बढ़ेदेबा फाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर किंतु अन्य माने कहले ना जल सेचन आवश्यकता एते नुह आम टिके भल खत प्रयोग करिबा ऑर्गेनिक जैविक सार बा खत टिके प्रयोग करिबा एमिड दिस सजेशंस एही सब सजेशन भितरे तेनाली रामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट एते सब सजेशन सब जी जहाँ दौले तेनाली रामा कौन होते ना से दरबार गोटे पाखे से पूरा एकदम शांत भाव ठिया होते ऑब्जर्विंग एवरीवन विथ एन अम्यूज्ड स्माइल से समस्त को किपरि चाहिए ना अम्यूज्ड स्माइल ना मोर मनरे आनंदित होगी से स्माइल दौले अम्यूज्ड स्माइल माने आनंदित हस किछि गोटे मनरे से भाबुथिले एवं खुशी होगी से हसिबारे लागिथिले नेक्स्ट होची फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा फाइनली राजा डाकिले का को रामा को डाकिले कॉल्ड अपॉन माने डाकिले द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न इनटू हिम तापर जिते राजा पर्टिकुलाली रामा को डाकिले पूरा समस्त भितर कथोपकथन बंद हो गला और समस्त आखि बुलीगला का आड़ को रामा आड़ को रामा अप्रोच्ड द थ्रोन अप्रोच्ड अर्थ होची पहुंचीबा अप्रोच्ड अर्थ होची पहुंचीबा सी दरबार रो गोटे साइड रे ठिया हेथिले सेठु जाईकी जतबेले राजा डाकिले सी जाईकी राजांको सिंहासन पाखरे पहुंचिले पहुंचीबा नुह सॉरी एटा पास्ट टेंस रो अछि तो होची पहुंचिले अप्रोच माने पहुंचीबा अप्रोच्ड अर्थ होची पहुंचिले कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स रो अर्थ होची धान धान रो मंजी बिहन पैडी सीड्स रो अर्थ होची एठे धान बिहन प्लेट रे किछि रखी कि से पहुंची गला राजांको पाखरे बोइंग लो रो अर्थ होची राजांका सामने रे तमती स्ट्रेट ठिया कर कथा हेबनी नम्रता पूर्वक से टिके नई की कहिले जे ही बिगान आरंभ कली योर मैजेस्टी हर हाइनेस एगुडा को सब होची संबोधन सम्मान सूचक संबोधन आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स मु एठा आपनक पई कोन आनिछि न गोटे अद्भुत प्रकार धान बिहन आनिछि इफ दिस आर सोन रो अर्थ होची बुणा जाए जदी बुणा गला जदी ए
धान मंजी गुड़ाक बुणा गला द yield will be 3 times greater than the current result. yield रो अर्थ होची अमल, हार्वेस्ट रो अर्थ जहाँ, yield रो अर्थ ताहा अमल होची तार ओडिया अर्थ। तो जदि ए धान मंजी गुड़ा बिहन गुड़ाक आमे बुणिबा ना ताहेले हमकु 3 गुणा फसल मिलिबो। ए मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मर्मर माने होची समस्त आश्चर्य घटना गुडी सुनिकी समस्त परस्पर भितर सब गुणगुण हेकि कथा हेबार लागिले। One of the courtiers known for his sarcasm. अच्छा, sarcasm रो अर्थ कोन? sarcasm रो अर्थ होची कटाक्ष करी कहिले, टिके कमेंट मारिबा परी कहिले जे whispered just loud enough to be heard. I wonder if these are magic seeds. तो सी चाहूले मु जहा कहूँ समस्ते शुणु कटाक्षटा सी कहले ओहो मते लगुच जे एगुड़ाक सब कौन हो मैजिक सीड हो। नेक्स्ट इफ विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। तापर सी कौन क्लेम कले जे कहले जे एगुड़ा कौन आपको चाष ए धान चाष ना पानी ही दरकार ना विदाउट वाटर। Another muttered, perhaps he found them on the moon. आउ जने कौन कहले ओहो बोधे सी धान मंजी गुड़ाक चंद्र धरिक आसीथिबे ओ गुड़ा सब कटाक्ष उद्देश्य रे कुहा जाय। Snickers repelled through the court. Snickers रो अर्थ होची सप्रेस्ड हस, माने जेमिति कि समस्त को न देखि हसी कि परस्पर भितर थट्टा मजा है कि जो हसंतनी कि मुहरे हाथ देके हसिले। रिपेल्ड जोटा देछि सप्रेस्ड लाफ्टर। स्निकर रिपेल्ड थ्रू द कोर्ट, जोटा कि से जो हसटा पूरा सबुआडे खेली गला कोर्ट सारा। द किंग फ्राउंड, फ्राउंड रो अर्थ होछि जतबेला हम रागी जाऊ केमिति करू एकदम भ्रुलता गुडा को टेकी के एमिति जाऊ तो एठे करिबा भ्रू कुंचन करिबा, भ्रू कुंचन करिबा, विरक्ति प्रकाश करिबा, रागिबा। अनइम्प्रेस्ड से टोटली भी इम्प्रेस हेलेनी। दैट साउंड अब्सर्ड से केमिति रागी कहले ए जो तमे कथा गुड़ाक कहूछ ना ये कथा गुड़ाक सब कौन लगुच अबास्तव लगुच। अब्सर्ड मान हूँ अबास्तव जो किसी सत्यता न थाए। ए फालतू कथा गुड़ाक जमीती कि तमे धान मंजी गुड़ाक बिहन गुड़ाक बुणिले 3 टाइम्स आमको फसल मिल आउ कौन ना पानी दरकार नहीं तो एगो सब अबास्तव असंभव कथा गुड़ाक कहनी। ही मटर्ड सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेपेलेंट। आमर बेले बेले फसल को किसी कीट पतंग लगी जाती ताको कंट्रोल करने आम कौन लगाती रेपेलेंट बा आमर पेस्ट कंट्रोल सब करती, पेस्टिसाइड्स आम यूज करती कीटनाशक। तो पेस्टिसाइड अर्थ हो जो पेस्ट को किल करे कीटनाशक। इफ बाय चांस समथिंग वेयर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। जदि सेमिति किछि हुए तमर कथा गुड़ा किसी सत्यता ना तो आमर कौन हम फार्मर गुड़ाक सफर हे फालतू धान मंजी बुणी पानी देवेनि सब परिश्रम वृथा जीव से कष्ट पाइबे। सफर अर्थ हूँ जंत्रणा भोगिबा बा कष्ट पाइबा। सफर अर्थ हूँ जंत्रणा पाइबा बा कष्ट पाइबा। से अजथा कष्ट पाइबे तुम धान मंजी कथा को सत भाविकी। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड हेले रामा से भितर कौन कले राजा एत राग शुणिकी भी से जमा भी विचलित हेलेनी। अनफेज्ड अर्थ हूँ अविचलित, सी जमा भी विचलित हेलेनी। दैट मे बी ट्रू से कौन कहले यह सत्य हो पारे योर मैजेस्टी बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विथ द सीड्स देमसेल्व्स बट विथ द पर्सन हु सोज देम। से कौन कहले जे सेमिति किछि हबनी जदि धान बिहन बुणिला परे गछ हेलानी ताहले सेथिरे धानर कोनोसी भूल नहीं। एथिरे भूल कहार आसियो ना से मंजी धान बिहन जी बुणीची जदि गछ हेलानी ताहले समस्त दोष से धान बुणीथिबा लोकर ही हबो। एटा गोटे सुनिलो अद्भुत प्रकार लागुची। ए हस फेल ओवर द कोर्ट। हस रो अर्थ होची साइलेंस। ए कथा सुनिकी पूरा कोर्ट सारा समस्त पूरा साइलेंस हो गले, नीरवता सबुआडे खेली गला। एज रामा स्वर्ड्स हंग इन द एयर द किंग्स आईब्रो फ्यूरोड। से कौन कले ना तंकर आउ टिके भ्रू कुंचन कले। व्हाट इज रॉन्ग विथ द पर्सन हु सोज द सीड्स स्पीक क्लियरली रामा। ही रोड, रोड मान अर्थ गर्जन करके कहले। राजा ऑलरेडी विरक्त होइकी थिले पुणी रामांकर कथा गुड़ाक शुणिकी अद्भुत प्रकार फिल है। ताहले से कहले रामा ताहले बुझा बुणी लोकर किपरि भूल रहा। रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट। ग्लांस्ड माने कौन से सबुआडे टिके नजर बुलेइक आनिले। हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज। स्केप्टिकल रो अर्थ होची संदेहपूर्ण। स्केप्टिकल रो अर्थ होची संदेहपूर्ण ऑफ द कोर्टायर्स।
ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଏମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଦରବାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଖେଳିଗଲା। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. ଯଦି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରପର କେୟାର ନେଲାନି ସେ ବିହନ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ତାର ଅମଳ ବି ଭଲ ହବନି। He said, pausing for effect. Pausing ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ରହିଗଲେ। And what if the person had a habit of yawning while sowing? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର କେୟାର ନେବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଅମଳ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ଧାନ ବୁଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରେ? yawning करे, हाई मारे। wouldn't the seeds scatter unevenly? Scatter अर्थ होची बिंची हेबा बा बुणी हेबा, बिंची हेबा बा बिंचाड़ी हेबा, बिंचाड़ी हेबा। ताहले जदि से लोक गोटाए हाई मारी मारी धान बिहनटा बुणिब ताहले से अनइभेनली माने कोन असमान भाबरे एठी मुठाए पड़ीगला सेठी किछि पड़लानी सेठी अत्यधिक पड़ीगला तो अनइभेनली अर्थ होची असमान, असमान भाबे। अच्छा आम जानी जिते बिहन बुणा जाए सब आड़े आम चेष्टा करुचे कौन इभेनली स्प्रेड करने। द कोर्ट एरप्टेड इनटू लाफ्टर। से कोर्ट रे जेते जण थिले समस्त पूरा हसरे फाटी पड़िले। द अर्लियर सार्काजम रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट। सेमानंकर जो सार्काजम कटाक्षटा थिला कौन हो गला सेमानंकर गोटे निहाती गोटे थट्टार कारण पलटि गला। इवन द किंग कट ऑफ गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड। तो सेमाने कौन कले जानी शुणी समस्ते हाई मारिबारे लागिले। रामा वास्ट हिम केनली। से कौन करुथिले ना समस्त को पूरा ऑब्जर्व करुथिले केमिति तीक्ष्ण भाବରେ ऑब्जर्व करुथिले। केनली रो अर्थ होछि तीक्ष्ण भावे से समस्त को अनुध्यान करुथिले। ऑब्जर्व रो अर्थ होछि अनुध्यान करिबा। एंड कंटिन्यूड योर मैजेस्टी इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट यर्न। से कहले जे महाराज ए वर्ल्ड रे एमिति किछि लोक अछंती कि जे केबे भी हाई मारेनी। इज इट ए नेचुरल एज ब्रीथिंग। अच्छा यहाँ आम जमी ब्रीथिंग अर्थ हो श्वासक्रिया। ब्रीथिंग अर्थ होची आमर श्वासक्रिया जमी आम निश्वास छाड़ू प्रश्वास नौ से बोथ प्रक्रिया मिल कहुए श्वासक्रिया बा ब्रीथिंग। यहाँ जमी आम श्वासक्रिया गोटे नेचुरल प्रक्रिया हाई मारिबाटा भी तो गोटे नेचुरल प्रक्रिया प्राकृतिक उपाय। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ड। से कौन कहले ना सत्य जमीती कि मन रे थिला जो झगड़ा करने से रियलाइज हो गला ताके ठीक बुझीगले। हिज माइंड रेस्ट बैक टू क्वारेल विथ द क्वीन। तांकर माइंडटा कोड को पळेला जो घटना रे जो घटना भलटा घटी जा जो से रानी सहित झगड़ा करते से सेठी को पुणी पळेगला ताको माइंडटा। ही रिमेम्बर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली। हार्शली अर्थ होची बहुत खराब भाव से तांको गाली देथिले फॉर यर्निंग व्हाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम। से जेतेबेले कविताटी आवृत्ति करथिले रानी कोन टिके हाई मारिथिले बोली से तांको पूरा तांको बहुत खराब भाव रे गाली देथिले। He realized how unfair he had been. से बुझिले जे मु केते अन्याय करथिली। If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I would not have taken his gesture so personally. He thought regret filling his heart. तो सी जते बेले देखिले जे तांकर जेस्चर अर्थ होची एठा अंग भंगी। जेस्चर अर्थ होची अंग भंगी। बेले बेले आमर अंग भंगी लोक मान मनरे कौन चले आम जापर। जेस्चर अर्थ होची लिखाई जेस्चर मु लिखिदे अंग भंगी। सी पोएम कहला बेले आवृत्ति कला बेले सी जेमिति कि सबू हाई मारी देंगी से चिड़ी जाइथिले से सब गुड़ाक सी कौन कले निजे निजे रियलाइज कले आ भाविले जे कौन है द्वारा निहाती भाव में भूल है सी राणी को कौन करते असम्मानित सी भाविले जे राणी मोर पोएम न शुणिकी हाई मारिकी एटा मोर असम्मान होची। तो से घटना को संपूर्ण भाव रियलाइज करगले ना एमिति किछि बड़ घटना है नथिला जाकु नेकी मु एते सीरियस एक्ट नहीं स्टेप नहीं। That evening the king approached the queen with a softened expression. से दिन संध्या रे सी एकदम गोटे पूरा सॉफ्ट कोमल भाव नहीं कि सी क्वीन पाखरे पहुंचले का पाखरे थिरुमालंबल पाखरे पहुंचले। ही began his voice gentle.
I have been foolish. ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବୋକା ଥିଲି। ବୋକାମି ଆଚରଣ କରିଥିଲି। I see now that I overreacted. ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଥିଲି। ଘଟଣାଟା ସେମିତି ନଥିଲା। I let my pride blind me. ମୁଁ ଗର୍ବରେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। I am so sorry। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ରାଜା एकदम कोमलतार सहित नरमतार सहित राणी को क्षमा प्रार्थना करथिले। द क्वीन हु had longed for this moment, who had longed for this moment माने से एई क्षणटा पई से बहुत दिन हला अपेक्षा करथिले। स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, से हसिले एवं उत्तर देले, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस। जदि आपण चाहुचंदी ताहले आमे झगड़ाटा को भूली जिबा। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम। आ मु निश्चित भाबरे चाहिबी आपणकर से सुंदर कविताटी को सुनिबा पई। Rama, who has orchestrated this settlement. Orchestrated माने परिचालित। ए जो सेटलमेंट एमानकर झगड़ाटर सॉल्यूशन किए परिचालित करथिले? रामा। ऑर्केस्ट्रेटर अर्थ होची परिचालित कले। फेल्ट विक्टोरियस, से कौन फील कले? पूरा विजयी अनुभव कले। द किंग एंड क्वीन लैटर प्रेजेंटेड हिम विथ वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस। तांकर ए सेवा पाई बोली राजा एवं रानी रामा तेनाली रामा को बहुत सारा गिफ्ट मध्ये देइथिले, उपहार देइथिले। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड रो अर्थ होची फेरी आसिला। तांकर सेमानक भितरे जो स्नेहर बंधनटा थिला झगड़ा पूर्वरु पुणी आउथरे सेमाने से स्नेहर बंधन रे बांधी हेगले। रिस्टोर अर्थ होची फेरी आसिला। एंड द प्लेस ब्रीम्ड वन्स अगेन विथ जॉय एंड लाफ्टर। ब्रीम्ड रो अर्थ होची परिपूर्ण हला, परिपूर्ण हला। जेतेबेले राजा कथा होनथिले हताशा निराशारे भरपूर हेथिले, से पैलेसटा एकदम मांदा लागुथिला। किंतु जेतेबेले समानति पुणी कथा हेले, सेमानक भितरे स्नेह संपर्क पुणी फेरी आसिला। संपूर्ण पैलेसटा, से महलटा हस खुशी रे परिपूर्ण हैला। तो एटा थिला चैप्टर 1 रो किछि अंश। नेक्स्ट क्लास रे आमे ए चैप्टर रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आंसर अच्छी से गुड़ी को करिने। आई होप तमे समस्ते ए वर्ड डिफिकल्ट वर्ड गुड़ा को सब नोट डाउन करिवो, जा द्वारा कि तुमको बहुत इजी फील होबो चैप्टर टी को बुझी पारे। ठीक अछि, थैंक यू।